अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। और अपने मुताले में हमने अहदनामे की पहली किताब यानी मती की अंजील के चौथे बाब तक पहुँच चुके हैं। और आज का हमारा मुतालिया चौथे बाब की पहली आयत से लेकर बाब की 11वीं आयत तक है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हों। ये बियाबान में शैतानी आजमाइशों पर मसीह की फतह के बारे में है। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल है, और वो ये कि क्या मसीह आजमाइश में गिरने के लिए गैर महफूज था? यहाँ तक कि क्या कोई झूठा इम्कान भी मौजूद है कि मसीह इस आजमाइश में गिरता, या मसीह आजमाइश में बेखता होने की हालत में था? और आम सवाल ये है कि अगर वहां गुनाह में गिरने का कोई इम्कान नहीं था, फिर मसीह शैतान से क्यों आजमाया गया, और उसने शैतान को क्यों इजाजत दी कि वो उसके करीब आए और उसे आजमाए? हो सकता है कि आपने पहले ये सवाल सोचा हो या बहुत से लोगों को दोहराते हुए सुना हो। आज खुदावंद के फजल से हम इन तमाम सवालात का आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, चौथे बाब का उन्वान क्या होगा? बाब 4 3 तसव्वुरात के बारे में बात करता है। पहला तसव्वुर मसीह का शैतान के हाथों आजमाया जाना है। दूसरा मसीह की खिदमत का आगाज। चौथा मसीह ने शागिर्दों को बुलाया। और फिर इस बाब के आखिर में हम मसीह के काम और उसकी खिदमत का एक अमूमी जायजा लेंगे। हम जानते हैं कि बपतिस्मा और फिर बियाबान में मसीह का शैतान से आजमाया जाना ये मसीह की खिदमत के आगाज के शुरू में था, और उस वक्त वो 30 साल का था। दरअसल हमारे पास 12 से 30 साल की उम्र की तफसीलात मौजूद नहीं हैं, और हम बाइबल में से इस बारे में सादगी से जानना चाहते हैं कि रूह कुद्स ने क्यों इस अरसे के बारे में बात करने से मना किया। दर हकीकत लूका में इस बात के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। जब मसीह 12 साल का था तो वो हैकल में गया था। ये हमें इन 30 सालों के दरमियान मसीह की तस्वीर दिखाता है। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें मालूम ना था कि मुझे मेरे बाप के घर होना जरूर है? और उन 30 सालों को हम एक मौजू दे सकते हैं कि मसीह को अपने बाप के घर होना जरूर था। बाइबल ने उससे तर्क क्यों किया? मुझे यकीन है कि उन 30 सालों में क्योंकि मसीह यसाया 53 के अल्फाजों की तकमील कर रहा था। वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। इसका मतलब है, इससे पहले कि मसीह अपनी जिंदगी के दौरान अपनी खिदमत का हमें हिस्सा दे, खुदा का हिस्सा पहला था। जब हम अहबार की किताब को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि खुदा का हिस्सा हमेशा इंसान के हिस्से से पहले था। ये दुरुस्त नहीं कि इंसान का हिस्सा खुदा से पहले आए। लिहाजा इन 30 सालों के दौरान मसीह खुदा के दिल का इत्मीनान था। और मैं कहां से जान पाया कि वो खुदा के दिल का इत्मीनान था? क्योंकि जब उसने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और रूह कुद्स उस पर उतरा। उसकी कामलियत की वजह से उस पर मोहर लगाई गई। और यूहन्ना के 6 बाब में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम पर बाप यानी खुदा ने मोहर लगाई, और बाप ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाप उससे खुश था। इंसान का हिस्सा बाद में है। खुदा मुतमईन था और उससे खुश था। वो अपने बेटे से खुश था, इसलिए उसने उस पर मोहर लगाई और उससे रूह कुद्स से मसा किया ताकि वो खिदमत कर सके। और हम उसकी नस्लों में खिदमत के हवाले से चारों अनाजील में पढ़ पाते हैं उसने कितना और कैसा काम किया। यही चारों अनाजील का एक मौजू है। और जाहिर है जो मसीह ने सलीब पर किया वो ज्यादा दिलचस्प है। बेशक वो सिर्फ जीने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो मरने आया था। यही अनाजील का कुलीदी नुक्ता है, सलीब पर मसीह का काम। अब मैं चौथे बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया,
اور हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तईं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मैं यहाँ पर पहली आयत पर आपसे बात करना चाहता हूँ। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। वो यहाँ शैतान के साथ मुकाबले में है, लेकिन उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया। आप इस पर क्या कहेंगे भाई? पिछले बाब के आखिर में हमने मसीह की कामलियत को मुस्बत तौर पर देखा और इस बाब के आगाज में हम मसीह की कामलियत को मनफी तौर पर देखते हैं। मुस्बत तरीका क्या है? खुदा बाप ने गवाही दी और जब रूहुल कुद्स उस पर उतरा तो उसने उसमें बहुत ज्यादा खुशी पाई थी। लेकिन शैतान ये कहना चाह रहा था कि मुझे एक मौका दो। असल में इसमें क्या है? उसके पास 40 दिन का मुकम्मल वक्त था। हम जानते हैं कि उन 40 दिनों में शैतान ने उसे आजमाया था, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती कि उन 40 दिनों में क्या क्या हुआ था। लेकिन सिर्फ आखिर में क्या हुआ था इसका जिक्र है। आखिर को उसे भूख लगी और फिर आजमाने वाला आया 3 आजमाइशों के साथ, जो हमें दिल की तरफ जाने वाले अहम रास्तों के बारे में बताता है। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये तीनों आजमाइशें हमसे बात करती हैं। क्या मसीह में जिस्म की ख्वाहिश थी? क्या मसीह में आंखों की ख्वाहिश थी? और क्या मसीह की जिंदगी में शेखी थी? दरअसल शैतान ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर सका। ये एक मनफी गवाही है। लिहाजा एक मुस्बत और एक मनफी गवाही है। बियाबान में जो कुछ हुआ उसके ताल्लुक से गोया मसीह ने एक जोरावर आदमी को रोक दिया। मसलन लूका 11 में और बाइबल के बाकी हिस्सों में ये कहा गया है, उसने जोरावर को बांध दिया और फिर उसका घर लूट लिया था। और जब वो इस्राएल को चला गया तो इब्लीस के हाथों जो तंग थे उनको आजाद किया। भाई, इस बहस में हिस्सा लेने वालों में से एक ने कहा था कि अगर मसीह का इस आजमाइश में गिरना नामुमकिन था तो यह आजमाइश महज एक मजाक थी। इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो कभी भी आजमाइश में ना गिरे, और वो लोगों को यह साबित करने के लिए आजमाया गया कि वो नहीं गिरेगा, लिहाजा ये एक मजाक है। और मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन एक मुहज्जब अंदाज में। मैं कहना चाहता हूं कि मसीह की बर्तरी और उसके जवाल के नामुमकिन को जाहिर करने का मकसद क्या है? अगर वो वाकई आजमाइश में से ना गुजरता तो फिर आजमाइश क्यों? आप क्या कहेंगे? आजमाइश ये साबित करने के लिए थी कि वो नहीं गिरेगा, और अगर वो आजमाया ना जाता तो ये कैसे साबित होता कि वो नहीं गिरेगा? लिहाजा यहाँ आजमाइश इस हकीकत को साबित करने के लिए थी और सब पर ये जाहिर करने के लिए। ये आजमाइश ये देखने के लिए नहीं थी कि वो गिरेगा या नहीं। जी, फसह का बर्रा 10वें दिन लाया जाता है और उसे 14 दिन तक रखा जाता है। ये बात साबित करने या ये सबूत देने के लिए कि ये बेऐब और कामिल है। अगर उसमें कोई ऐब होता तो वो कामिल काम ना करता। अगर मसीह भूख की पहली आजमाइश में गिर जाता और अगर भूख को बर्दाश्त ना करता तो वो सलीब को कैसे उठा सकता? और ये इस बात से साबित हो जाता है कि मसीह इस काबिल है कि इस सख्त सफर को मुकम्मल करके सलीब के मुकाम तक पहुंचे। उसने जोरावर को बांधा और उसका सर कहाँ कुचला? सलीब पर। ये औरत की नस्ल है जो सांप के सर को कुचलेगी। याकूब कहता है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात में फंसकर दूर जाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर फंस जाता है और आजमाया जाता है, लिहाजा वो गुनाह करता है। और मसीह में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इब्लीस की आजमाइशों का बैरूनी तौर पर जवाब देती। उसमें कोई गुनाह नहीं था। दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? याकूब ये कहता है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से आती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और मसीह जो खुदा है जिस्म में जाहिर हुआ बदी से आजमाया नहीं जाता। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ہم نے دیکھا کہ 40 دن کے فاقے کے بعد شیطان نے آزمایا۔ کیا 40 دن ہمیں کسی واقعے کی یاد دلاتا ہے؟ جی بھائی، انسان کے 40 دن ہمیشہ امتحان کا دورانیہ ہے۔ ایک شخص 40 دن تک آزمایا گیا ہے، اور نمبر 10 ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے، اور نمبر 4 حیثیت کو۔ در حقیقت ہم 40 دنوں کا ذکر بائبل میں کافی دفعہ دیکھتے ہیں، تقریباً 12 دفعہ، لیکن میں ان میں سے 3 کا ذکر کروں گا۔ موسیٰ اور ایلیاہ نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اور مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا کیونکہ موسیٰ خدا کی حضوری سے لطف اٹھاتا تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو نہیں جانتا تھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اور ایلیاہ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، اور وہ کھانے سے قوت پا کر 40 دن اور 40 رات تک چلتا رہا، لیکن اس وقت وہ خدا سے بھی ملا۔ اور یہاں پر مسیح 40 دن تک خدا کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان کے ہاتھوں آزمایا گیا، اور اس نے شیطان پر فتح پائی، جیسا کہ ہم ان تینوں آزمائشوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی، 40 دن فاقہ کرنے کے بعد آخر کار اسے بھوک لگی۔ قحط کی وجہ سے ابراہم مصر کو جاتا ہے، جی اور بھوک نے بہت سے لوگوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ یہ وہی بھوک ہے جس نے مسیح کو آزمایا، لیکن وہ گرا نہیں، اور یہ یسوع مسیح کی کامل انسانیت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بھوک گناہ نہیں ہے، اور بھوک کو مٹانا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن خدا کی مرضی کے خلاف جانا بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان نے بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بیٹا ہے، یہ اس لیے تھا جیسا کہ وہ کہہ رہا ہو، میں نے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کچھ کر کے دکھا۔ اگر تیرے پاس صلاحیت ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ گویا مسیح اس سے بتانا چاہتا تھا کہ میں آسمان سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی کو۔ باپ نے مجھے پتھروں کو روٹی بنانے کے لیے نہیں کہا، اور میں اس کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں باپ کو ناراض نہیں کروں گا، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کروں گا جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ اور ہم عبرانیوں کے 5ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ مسیح کس قدر زبردست تھا، اور بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ اٹھا کر ہم سب کو فرما برداری سکھائی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ فرما برداری میں کامل رہا۔ بھائی، ہم ان 3 آزمائشوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے اور ان سے اسباق بھی اخذ کریں گے، لیکن میں اس پر ایک تبصرہ چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل ان 3 آزمائشوں کے اندراج میں لوکا کی انجیل سے کیسے فرق ہے۔ ترتیب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہاں پہلی آزمائش سے شروع کیا، ان پتھروں کو حکم دے کے روٹیاں بن جائیں، پھر اس نے اسے ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا کہ تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، اور آخر میں اس نے اسے دنیا کی سب سلطنتیں دکھائیں۔ لیکن لوکا 4 میں بھی وہ یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے، حکم دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ دوسری آزمائش یہ کہ اس نے دنیا کی سب سلطنتیں اسے دکھائیں، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، اور آخر میں اس نے کہا تو ہیکل کے کنگرے سے اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ یہ ترتیب مختلف کیوں؟ بے شک ان آزمائشوں کا ذکر متی لوکا میں کیا گیا، لیکن مرکز میں اس کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن یوحنا میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ انسان کی حیثیت سے آزمایا گیا، لیکن یوحنا کی انجیل اسے بیٹے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا، ان میں صرف ترتیب کی فرق نہیں، بلکہ ان کے شروع کے الفاظوں میں بھی فرق ہے کہ یسوع کو لے جایا گیا تھا۔ یہ متی کی انجیل میں ہے، جس میں اسے بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ مرکز کی انجیل میں اسے بھیجا گیا، روح القدس نے اسے بھیجا، وہ کامل انسان بنا۔ متی کی انجیل اس آزمائش کے قریب ہے جو سب سے مشکل ہے۔ بادشاہ کی حیثیت سے دنیا کی تمام بادشاہتیں اس کی ہیں، گویا اس نے اپنی آزمائشوں کو آخر تک چھوڑا۔ متی کی انجیل کے مطابق وہ بادشاہ ہے۔ یہاں شیطان نے دنیا کی تمام بادشاہتیں اسے دکھائیں اور کہا یہ میری ہیں، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ میں تجھے دے دوں گا۔ یہ متی کی انجیل میں ہے، جبکہ لوکا کی انجیل میں اسے کامل انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔
اگر تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے۔ سب نے یہ منظر دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 140 میٹر بلند عمارت تھی۔ آپ ذرا تصور کریں ایک شخص جو خود کو اتنی بلندی سے نیچے گرائے اور کچھ نہ ہو تو یہ زبردست بات ہے۔ لیکن مسیح نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ مسیح اور بائبل مقدس زبردست ہیں۔ صحیح، جیسا کہ بھائی یوسف آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ 3 آزمائشیں دنیا میں بدی کی 3 شاہراہوں کے نمونے ہیں: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ ہم ان تینوں خواہشوں کا کیسے تینوں آزمائشوں پر اطلاق کر سکتے ہیں؟ جسم، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ پیدائش کے 3 باب میں انسان کو جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے آزمایا گیا۔ جسم کی خواہش، عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے۔ آنکھوں کی خواہش، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا، اور پھر زندگی کی شیخی جو عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ علم حاصل کرنے کی خواہش، باغ میں آدم اور حوا ان تینوں آزمائشوں میں گر گئے، اور یہاں بھی ہم جسم کی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ پتھروں کو کہہ کے روٹی بن جائیں، اور ایسی کوئی بھی جبلت نہیں ہے جو کہ بھوک اور پیاس سے زیادہ مشکل ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک تمہیں کافر بنا سکتی ہے۔ اگر ہم مزید اظہار کرنا چاہیں تو ہم ضرور کریں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے بیٹے کو کھا لیا۔ یہ ہولناک بات ہے، اور یہاں بھی مسیح بھوک سے آزمایا گیا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس نے ہیکل کے کنگرے پر اسے بٹھایا، اور میں آنکھوں کی خواہش سے شروع کروں گا۔ پھر اس نے اسے دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی، اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ مسیح نے اسے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، مطلب تو ہیکل کے کنگرے سے خود کو گرا دے تو تجھے کچھ نہ ہوگا، تو خود کو محفوظ رکھے گا۔ یہ زندگی کی شیخی ہے۔ اگر آپ 150 منزل عمارت سے نیچے گریں تو آپ کو کچھ نہ ہو، مطلب یہ دکھانا کہ مجھے کچھ نہ ہوگا، یہ ایک شیخی ہے۔ بے شک لوگ تالیاں بجاتے، لیکن مسیح میں یہ شیخی نہ پہلی، نہ دوسری اور نہ پھر تیسری آزمائش میں پائی گئی۔ وہ کامیاب رہا۔ بھائی، کیا آپ پہلی آزمائش، اس کے متن اور مسیح کے اس پر غالب آنے پر تبصرہ کر سکتے ہیں؟ پہلی آزمائش تھی کہ تو ان پتھروں کو کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ ابراہم بھوک کی آزمائش میں گرا اور وہ مصر کو چلا گیا۔ اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو، اور ابھی ملک بھی خطا کے سبب سے مواب کو گیا۔ یہاں ایک شخص جو 40 دن سے بھوکا تھا، آخر کار اسے بھوک لگ گئی، اور جب آزمانے والا آیا تو مسیح بیابان میں تھا جہاں بہت زیادہ پتھر ہوتے ہیں، اور وہاں روٹیوں کی مانند وہ پتھر لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ کو ہر چیز روٹیوں جیسی لگتی ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ان پتھروں کو روٹیاں بنا دے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارا زندہ خداوند ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمارے مسیح نے ایسا کیوں نہ کیا؟ بے شک ایک روٹی کو سب ہی پسند کرتے ہیں جب بھوکے ہوں، لیکن مسیح اسے زبردست جواب دینا چاہتا تھا، جس کا ذکر استثنا 8 میں ہے۔ بیابان میں تقریباً سبھی لوگ ناکام ہو گئے، لیکن مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ مسیح ان لوگوں کی جگہ لے رہا ہے جو بیابان میں ناکام ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل بیابان میں ناکام ہو گئے، اور پہلا امتحان بھوک اور پیاس کا تھا۔ بھوک اور پیاس نے انہیں خدا اور خدا کے خادم بالکل موسیٰ کے خلاف باغی صحیح بنا دیا، لیکن مسیح نے خدا کے کلام کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کیا۔ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، جی بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ انسان صرف جسم نہیں رکھتا جسے روٹی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں نے غور کیا کہ خداوند کی ہر آزمائش میں شیطان نے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ تیسری آیت میں اس نے اس سے کہا، پھر دوسری آزمائش میں 6 آیت میں پھر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔
तीसरी बार 9वीं आयत में फिर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है। आप क्या कहेंगे? जी भाई। दरअसल जब शैतान ने मसीह को आजमाया तो उसे खुदा के बेटे होने के तौर पर नहीं आजमाया था, क्योंकि खुदा का बेटा आजमाया नहीं गया। मसीह ने पहली, दूसरी और तीसरी मर्तबा अपने इंसान होने पर वाज़ेह तवज्जो दिलाई थी। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना आदमी। रहेगा। फिर लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश कर, इसलिए यहाँ वो इंसान आदमी। के बारे में बात करता है। और तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश नहीं करना, यहाँ फिर वो इंसान के तौर पर बोलता है, लिहाजा वो फिर आजमाया गया। उसने उसे इंसान के तौर पर आजमाया और मैं इसमें देखता हूं कि शैतान इंसान का एक खतरनाक दुश्मन है। वो चालाकी से इसको तरतीब देता है। वो उसे भूख से आजमाना चाहता था, इसलिए वो उसे बियाबान में ले गया जहां कोई रोटी ना थी, और फिर उसे मजहबी तौर पर आजमाने के लिए वो उसे मुकद्दस शहर में हैकल के किंगरे पर ले जाता है और कहता है कि तू दुनिया की सारी शानो शौकत को देख ले, ये सब मैं तुझको दे दूंगा। वो उसे लालच देता है। ये शैतान है और ये उसका एक तरीका है। गुनाह में गिराने के लिए माहौल को तैयार जी, करता गिरने है। के लिए माहौल बनाता है। लेकिन मसीह के लिए इन आजमाइशों में गिरना नामुमकिन था और आजमाइशों में साबित कदम रहना कामलियत का सबूत है। और फिर बाइबल में इसके बारे में बहुत दफा लिखा गया है, ये वही है जिसमें कोई गुनाह नहीं, ये गुनाह को नहीं जानता। फिर वो कहता है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो बेगुनाह। भी वो बेगुनाह रहा। लफ्ज बेगुनाह आजमाइश के नतीजे को बयान नहीं करता, बल्कि ये आजमाइश की नौयत को बयान करता है। वो गुनाह से आजमाया नहीं गया, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही वो किसी को आजमाता है। भाई मुझे दूसरी आजमाइश के मुतालिक बताइए, जब उसने उसे हैकल के किंगरे पर खड़ा किया, और बताएं कि मसीह ने उस पर कैसे गलबा पाया। हम देखते हैं कि उसने उसे लिखे हुए में से आजमाया, और जब तक हम इसका मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसी में से जवाब देते हैं। लिहाजा वो उसे पाक शहर में ले गया और मत्ती में मुकद्दस शहर के बारे में 2 दफा जिक्र किया गया यहाँ, और मत्ती 27 में उसने उसे मुकद्दस शहर के पाकतरीन मुकाम पर खड़ा किया जो कि हैकल है, और हैकल मुकद्दस शहर में बुलंद तरीन मुकाम पर है। उसे बाइबल में से आजमाया गया। आप बाइबल को जानते हैं तो आए इसमें से देखते हैं। तू अपने आप को गिरा दे। शैतान जानता है जो लिखा है, शायद वो मुझसे ज्यादा जानता है। वो बाइबल को अच्छी तरह पढ़ता है पर बदलता है। शैतान का बुनियादी मकसद उसकी आयात के स्याको सबाक को गलत इस्तेमाल करना है। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि तू अपने तमाम रास्तों में उसकी मर्जी को जान। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपने आप को गिरा दूं और खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। क्या मैं उसे आजमा रहा हूं? किसी ने कहा कि दानियल ने खुद को शेरों की मान में नहीं फेंका था, इसलिए फरिश्तों ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो गलत करता। लेकिन बादशाह ने जब उसे फेंका तो खुदाम के फरिश्तों ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। मतलब कि मुझे खुद आजमाइश में नहीं खुद पड़ना। को किसी आजमाइश में नहीं डालता। मुझे खुदा पर भरोसा रखते हुए हलीमी से चलने की जरूरत है, और मुझे सोचना होगा कि क्या मुझे खुदा को आजमाने की जरूरत है कि वो मेरी हिफाजत करेगा या फिर नहीं। लेकिन मुझे वो हमेशा बचाता है। आप इस आजमाइश को जिंदगी की शेखी के साथ जोड़ सकते हैं। जी, मतलब अगर मसीह हैकल के किंगरे से नीचे आया सही। और तमाम हजूम जो हैकल में खड़ा था उसने उसे नीचे आते हुए देखा और कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो बादशाह की तारीफ करते हैं। तो ये बहुत ही अजीम बात है। मसीह ने शैतान का इनकार किया क्योंकि वो इस तरह से पैरोकार नहीं बनाना चाहता था। लिहाजा आखिरी आजमाइश पर अपना ख्याल पेश कीजिए। जी, जब शैतान ने उसे दुनिया की तमाम शान और शौकत दिखाई और उससे कहा मेरी इबादत कर। शायद ये जुमला यहाँ नहीं आया, लेकिन ये जुमला लूका में आया है। उसने दुनिया की तमाम सल्तनतें एक पल में दिखाईं। ये जाहिर करता है कि दुनिया किस कदर हेच है। जी हाँ, ये बातिल है, बल्कि सब कुछ बातिल है। पल भर में हमारे लिए और खुदावंद की अजमत का ऐलान करने के लिए ये लिखा है कलीसिया में मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त उसकी तमजीद होती रहे। हम ऐलान करेंगे, मतलब कि अब्दुल आबाद ऐलान करेंगे, और खुदा का जलाल खत्म ना होगा। दुनिया की शान और शौकत क्या है? जैसा कि किसी ने कहा कि दुनिया की शान और शौकत बेकार है और इसमें सबसे अच्छे दुख हैं। वो जो थके हुए हैं उनका आराम, मुल्क का अमन है।
اس نے دکھایا اور کہا کہ یہ میں تجھے دوں گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کم قیمت پر بکتے ہیں اور شیطان کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ مستقبل میں ایک ایسا آئے گا جو حیوان اور شیطان کو یہ پیشکش کرے گا، تو میری عبادت کر تو میں سب کو تیری عبادت پر لگا دوں گا۔ اور مکاشفہ کے 13ویں باب میں جس حیوان کا ذکر ہے وہ اسے قبول کر لے گا اور لوگ اس کی عبادت کریں گے، لیکن کتنے عرصے تک؟ 3.5 سال تک یا 42 مہینوں تک، 1260 دنوں تک، یا پھر اسے اور جھوٹے نبی کو آگ کی جھیل میں ڈال دینے تک۔ لیکن مسیح اپنی بادشاہت لوگوں سے حاصل نہیں صحیح۔ کرتا اور نہ ہی شیطان سے۔ میں اپنی بادشاہت باپ سے حاصل کروں گا جس نے مجھے کہا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے کر دوں گا۔ ظاہر ہے شیطان نے اس سے کہا یہ تمام چیزیں میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ وہ اس زمانے کا دیوتا تھا جی، اور دنیا کا حاکم صحیح۔ تھا اور دنیا کے اختیارات صحیح۔ پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ تخت سے گرایا گیا اور مسیح نے دنیا پر حکومت کی۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مسیح کی آزمائش اس حقیقت کو ثابت کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ وہ کبھی گر نہیں سکتا۔ ہم مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں جو کہ بپتسمے کے وقت ہے، لیکن چوتھے باب میں ہم اسے منفی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم نے سیکھا کہ وہ آزمائش کے وقت میں ہے۔ بھوک کے سامنے جسم کی خواہش تھی، لیکن انسان جسم، روح اور جان ہے۔ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، لیکن ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہمارے ہاتھ میں موجود بائبل ایک مکمل حفاظت ہے۔ بائبل کہتی ہے، پولوس نے افسیوں 6 میں کہا، خدا کا کلام روح کی تلوار ہے جس سے آپ شیطان کے حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، شیطان کے حملوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کتاب پر قائم رہیں گے تبھی آپ شیطان کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم بائبل کو نظر انداز کریں یا اسے پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم کسی بھی آزمائش کے سامنے کھڑے ہونے کی بیکار کوشش کریں گے۔ آئیے ایماندار ہوتے ہوئے دوبارہ واپس آتے ہیں، اور جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور بائبل سے جڑے رہتے ہیں وہ یقیناً اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ صرف جسم نہیں ہیں، آپ روح، جسم اور جان ہیں۔ جسم کو روٹی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن روح اور جان کے لیے کیا ہے؟ آپ کو آسمانی روٹی کھانی چاہیے، خدا کا کلام، زندہ کلام جو زندگی بخشتا ہے۔ میں آپ کو مسیح سے ملنے اور بائبل مقدس سے آسودگی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔